Oo, makalimot, pero ako di gyud makalimot ninyo. Munang ang tao tungod sa iyang pagkalimot sa order sa Dios, ang nahitabo miabot nato ning gitawag og kamatayon. Pero mga igsoon, ang awit nagingon, dito unya ako magmalipayon. Munang bisan pa wag niya atas kasub-anan, ingon ang 21 sahog, hurot na ang akong mga adlaw, luya na ang akong espiritu, og ang lubnganan naghulat na kanako. Ang atong igsoon gipaabot na lubnganan, kay ugma dalhon na siya. Pero dili lang kay Sinanay Eulalia ang gipaabot, kundi kitang tanan. Kani itan-aw na ko sa Facebook kaniha, ambot og pila kay namatay ato, kay murag natanawan ako, murag moadto kuno camping unya ang usa ka bunggo gyud nagkulog dos karsada. Naapagay nagsinagitay dito sa Daplin. Ambot wa pa man tumaihap og pila kay namatay ato. Basta kay kulob gyud man igsoon ang bunggo nga nagbarog nagkulog na gyud. Mga ang kinabuhi sa tao dili ginato mahibaw-an mga igsoon. Lamang kanunay tang maghupot nining gitawag og paglaom. Mao lang ni atong hisgutan karong gabi. Tungod kay 11:19 sa Juan ingon, og dito daghan ang mga mitambong sa pagkamatay nila sa tungod sa ilang dakong tuyo nga makig-unong sila sa kasub-anan sa pamilya. So ang tumong tuyo nato ni maigsoon mao gyud pagpakigduyog kay ato bitong hunahunahon pag-ayo pananglitan kung sa atoa mahitabo. Dili lalim bation sakit ni mo nang kinahanglan ta og mga pulo nga atong mabalon. Ingos David 119:28 sa Salmo, insya ang akong kalag natunaw tungod sa kasubo, apan lig-onon mo ako pinaagi sa imong mga pulong. Ang pulong sa Dios iyon pa ni parinti ganiha, naas akong kasing-kasing. Nga naman kay ang pulong sa Dios kung imo ning mabalon, 40:8 sa Isaias, ang balili, ang sagbot, mga laos, malaya, naibulak atong makita. Mawala na gid siya. Nindot siya tanahon pero mawala. Dito ko stimuli, nagwali kog sama ini mga igsoon. Nabantayan ako nga dito sa baso gibutang ang bulak. Sawa pa magsugod, naglingkod ko. Nakabantay ko nga usa sa mga parinti dito, gibutangan og paracetamol ang tubig. Gibutang dito sa bulak. Nangutan ako na unsa kay ang akong nasabtan ang paracetamol para nas tao. Nangutan ako nganong gibutang dito sa tubig ang paracetamol nga bulak ra man na. Muhatag di siya og dugang nga extra power nga mataod-taod siya. Muna ingon dito sa 40:6, ang tao sama lamang sa sagbot. Sama lamang sa bulak. Mubintaha mga igsoon kay gikan sa atong pagkasagbot, gipatas agamay kay ang bulak dunay kahubot. Tingali kung ikaw usa ka babae sa inyong panimalay, naa kay garden, naa kay bulak ug naa kay sagbot, ako nagtuo kung maayo ka og mindset, kung naay sagbot og bulak, mauna gid ang sagbot, mabilin ang bulak. Ambot og nasayop ako. Kaysa akong lantaw, murag maunay angayan buhaton. Kung doon na magkay limpisahon, ang sagbot ibilin ang bulak, kay kung ang bulak imong limpisahon ibilin ang sagbot, murag nabalay galing na. Sa ato pa ang kinabuhi gipatas-tasan, sama sa nahitabo na Nanay Eulalia, na naman sama sa bulak. Ako nagtuo nga sa iyang mga anak, sa iyang mga apo, si Nanay Eulalia usa ka humot para nila. Di ba? Nga naman, kay tingali kini nahimong usa ka ehemplo sa panimalay, kay diya sa balay mga igsoon, sa tinuod lang na may amahan o na may inahan. Ang inahan mao gyud ang dako kay responsibilidad sa panimalay. Naman 17:32 sa Lucas, naingon Biblia, hinumdumi ang asawa ni Lot. Si Lot unta mo'y dapat pahinumduman, pero ang gisulti sa Biblia, hinumdumi ang asawa ni Lot. Kung mga igsoon nga ni abot man ning kahimtanga sa kinabuhi sa atong minahal, pero dako tag kalipay nga diin nagaabot siya ni 93 ka tuig. Muni ka na may isang gabi, ang paglaom ato ning hisgutan. Before ta mo lingkod, ang paglaom importante. Ikadong Korinto 4:8, yung Pros Pablo, kami ginasakit sa daghang mga pamaagi. Bisan unsa makasubo among gibati, daw kami giipit pag-ayo, apan kami wala mang hiubos. Nga naman, kay kami nagkupot man og paglaom.
So meaning to say, ang paglaom, importante gyud kayo. Ay nung ko sa istorya, nga naay babae nga disgrasyada, unya naa siya bata, karon wa man siya dayon na, naay ulitaw, nga nagsigbalik-balik, sige hangyo. Ang babae po, kay dili na siya gusto, nawad-an na siya paglaom, nga magminyo pa siya, ingon niya, kanang imong gugma, ibalhin na dito sa uban, kay wa kay paglaom nako. Sa di ko mundang, kay ako naay paglaom, nga moabot ang adlaw, nga mosugot karagid nako. Katapusan matod pasugilanon, nag-ultimatum ang babae. Siya ang imong gugma, ibalhin sa uban, kay wa gyud kay paglaom nako. Wa kay malauman ako ngano, ang kauwaw ray imong maangkon, kay ako, babae nga dunay kagahapon. Ingon pa niya, kung mauna magkapares kita, sugta na lang gyud ko, ngano man, kay kung na kay kagahapon, ako wa man po'y kaugmaon. Mauni nga, igsoon, kung mawala man taon ng kinabuhiya, dunay kaugmaon nga gianda ang Ginoo, mauning paglaom. Muna ang litrang H, di ta maglangan atong sugdan. Ang litrang H mga igsoon, ang awit ningon dito niya na ay kalipay. Ano naman, importante sa kinabuhi kining happiness. Kay kung wa na kay kalipay sa kinabuhi, una kung iyong katong babae, wa na siya paglaom, wa na siya kalipay. Unang-una niya magtubok siya, iyang mga anak kinsay mubuhi. Iyang gidauban og una, unya nagdaob din siya. Ano naman, kay wa na siya kalipay. Nawad na siya paglaom. Dapat magkuyog ni, na kay pagtuo, na kay paglaom, unya na igugma. Na kay paghigugma. Una ang paghigugma, mao ni pinaka-importante, kay makalipay ni siya. Una nga, lipayon tas Ginoo, tungod kay gihigugma ta niya. Na may mga nahitabo nga sama ni ini, pero ang Dios, abi ninyo, ni kuyog po diining kasub-anan. Ingon ang 116 Salmo, hamili sa pananaw sa mata sa Dios ang kamatayon sa balaan. Muna gabi sa pagpamalandong nato, moabot man tag 93, moabot man tag 80, moabot man tag pila may atong abton, unta magkinabuhi ta nga dunay paglaom. Asa ni paglaom? Naa sa kamot sa atong Ginoo. Happiness, yes, sa Dios. Pilipos 4:4, yung Pablo, paglipay kamo diha sa Dios. Osbon ko, paglipay kamo. Ano man, kay nay paglaom sa kamot sa Ginoo. Yes, unsa may hinungdan nganong nawala ning kinabuhi? Ang litrang O nagpasabot sa atong pagkamatinomanon ngadto sa Ginoo. Magkinabuhi ta. Let us obey the commandments of the Lord. Mo nang iwas sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. Kay ang tao ni bagsak sa kamatayon, diha ragyod sa paglapas sa kabubuton sa Ginoo. Muna si Pablo miningon, ikaduhang Timoteo 3:5, adunay nagbaton sa dagway tinuuhan, apan nagpangimakak sa gahom ni ini, siya dili gihapon ni magpulos. Muna nga ang gugma, importante kay mo ni muhatag natong paglaom. Atong kinabuhian ang pagkamasinundanon sa Dios, kay hinungdan nganong namatay ang tao sa tanaman sa idi nagsugod tungod sa iyang paglapas sa kabubuton sa Dios. Munang si Kristo ningon, Mateo 7:21, dili ang tanan naging kanako Ginoo makasulod sa kingran sa langit, kung dili kadtong nagatuman sa iyang kabubuton. So let us obey. Samtang nga naapatay kinabuhi mga kaigsunan. Ingon ang 12:13 si Ecclesiastes, si Haring Solomon nga malamon ningon, ang tanang mabutang nadungog na, kadloki ang Dios o bantay ang iyang masugo kay kini mo'y tibo katungdanan sa tao. Sumawala man tani kinabuhi atong gisunod ang kabuton sa Dios, doon natay dakong paglaom, doon natay kalipay unyang adawaton dito sa langit. 12:49 na ingon ang kasulatan, alang sa natao sa kalibutan, usa ka kasuguan alang kaniya. So alang gyud ni natong tanan mga hinigugma makaigsunan. Litra nga P, ang P-son pwede rag Englishon, pwede po Binisayon. Ingon ang 15:4 sa Roma, gisulat kining balang kasulatan aron sa paghatag kanato og pailog og paglaom. Kinahanglan ta og pailog while nagkinabuhi. Ngano man kay dunay mga kasub-anan nga atong masugatan sama karon sa atong mga natungdan. So dili nilalim kay ngano man sakit ning bation sa atong mga kasing-kasing atong minahal sa kinabuhi muuna nato. Pero lauman nato nga didto unya sa langit mga kaigsunan, dunay giandam ang Dios nga kalipay sumala sa alawiton na atong nabati kaganihan. Muna nga kinahanglan ta og pailog samtang nagkinabuhi kay dunay mga pagsulay
Ningon ang 14:22 mga buhat, ang mga apostoles miadtos matinunan og sila na nagmaymay og nagingon kanila, mosulod kita sa gingharian sa langit pinaagig daghang mga kasakitan. So mao ni kinabuhi nato, madato man tag mapobre, parehas ra kita gisinggit paggawas nato tiyan sa tong mama, maura gini in English gyud, oh hard, oh hard, oh hard. Nga naman, pobre, dato, moabot yun yung gitawag og kamatayon. Pero ang nakanindot lang, yung si Pedro, unang Pedro 3:17, maayo nga mag-antos nga nag-alagad sa Ginoo, kaysa nag-antos nga wa mag-alagad sa Ginoo. Nga naman, kay ang nag-alagad sa Ginoo, ingon ang 14:13 sa pinadayag, ang tingog sa Dios Santos langit na dungog na nag-ingon, bulahan ang nangamatay karon nga naas Ginoo. Nganong bulahan kay si Nanay Eulalia mopahuway na sa iyang mga paghago. Unang kamis-misis pertig yung hagua biyahe unya unom kagabi ang sininggitay dito sa public unya paghuman na pag mga problema nga madunggan sa mga kabataan purtigin kapuya. Unang usahay makainumdum ko sa akong apuhan sa akong mama. Ngalingon nga day tabangi ko og ampok nga mamatay na unta ko. Kailain man po maghikog tag una-una mo malma. Lain po kayo. Wa na ginutay paglaom man na. Wala hulat-hulat lang. Na ako'y amigo di ka nang tawanan por yung gahi amo bayan niyang utang ba. Mamatay unta na ikaw ay kabalaka na kay mamatay lagi na di nakaptag 200 anyos. Na kumusta ikaw pong giutangan di pugha ka mamatay. Mag-abot pugha kag 200. Unang naay daghang mga problema nga atong bangon sa kinabuhi. Napos tanan karon ato maigsuon mga pamilya sa Rigumba. Manghinaot ko nga ang atong makasing-kasing ingon 119:22 sa Salmo. Ang akong kalag natunaw sa kaguol apan lig-unon mo ako sa imong mga pulong. Dinita sa katapusan mga igsoon nga maoy atong ihandom sa matag usa kung ang kinabuhi mawala man do na tay paglaom. Ang litra nga I mga igsoon kini nagarepresentar og eternal life. Mauning litrang E ang gisaad sa atong Ginoo unang Juan 2:25 nagingon kay ang iyang gisaad kaninyo mao kini ang kinabuhing dayon. Wala na'y kamatayon. Wala na'y mga problema nga ato pang bation. Kinabuhi nga walay katapusan. Lamang sa buhi pa ta unsay atong himuon ingon ang 12:50 sawan. Ako nasayod nga ang kahulugan sa imong kasuguan kinabuhing walay katapusan. Bisan ako sa kadato binuol kang Kristo nang utana magtutudlo, mahayong magtutudlo, Mateo 19:17. Unsa may akong buhaton aron ako makapanunod niya ng gingharian sa langit. Si Kristo usaray tubag. Mo nang dunay pundok nga gitawag og one way. Usa ra gyud iyang tubag. Ingon pa niya, nganong nang utana man kana kog maayo. Wala na ilaing maayo, gawas lamang sa Dios. Kung gusto ka nga mosunod sa kinabuhing dayon, tumana ang iyang mga sugo. Ano man kay si Kristo nahibalo ang tao nagsukad nganong namatay tungod sa paglapas sa balaod sa Dios. Gusto na niya, gusto kag recovery. Sige, tumana ang mga kabalauran. Kaya ang resulta ni kinabuhing walay katapusan. So ni kagabihion manghinaot ko nga ugma dalo na sa iyang lubnganan kay di city uno sa home nga naghulat na ang lubnganan dahil ko naging si Nanay Eulalia dito. Unta ang pamilya sa Rigumba, sa mga anak, mga apo nga unta magabaton sila kalig-on sa ako nagingon mohilak man mo hilak dili kay walay paglaom kung dili hilak tungod sa kamingaw sa atong minahal sa kinabuhi. Kuning gabi manghinaot ko nga ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Mayong gabi mga kahigalaan ug mga kaigsunan.